बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th इस्लामिक क्लास। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस्लामियात का हम अंदरसुसानी दाल पढ़ रहे थे, उसके हमने 2 सवाल कर लिए हैं। सवाल नंबर 3 कर रहे थे। सवाल नंबर 3 है, इस सबक में फ़िरौन और आले फ़िरौन की हलाकत और बर्बादी के क्या असबाब बयान किए गए हैं। जवाब लिखें। इस सबक में फ़िरौन और आले फ़िरौन की हलाकत और बर्बादी के दर्ज झेल असबाब बयान किए गए हैं। उन्होंने अल्लाह ताला की आयत से इनकार किया। जब हजरत मूसा फ़िरौन के दरबार में हाजिर हुए तो उसने कहा उसने कहा कि मैं तुम्हें 2 चीज़ों की तरफ बुलाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 2 चीज़ों की तरफ बुलाता हूँ। नंबर 1, बनी इसराइल को मेरे साथ रवाना कर दो, और नंबर 2 है अल्लाह ताला की ज़ात का इकरार कर लो। इस पर फ़िरौन ने कोई निशानी दिखाने के लिए कहा। तो आप अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ जेब से निकाला तो वो चमकने लगा और असा फेंका तो वो असदहा बन गया। फ़िरौन ने इसे जादू समझा और जादूगरों को बुला लिया। तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा देखा तो सजदे में गिर गए। अल्लाह ताला की आयत को झुटलाने के सबब फ़िरौन और आले फ़िरौन पर कहत साली, बारिश का तूफान, खून का बरसना, जुओं और मेंढकों का अजाब नाजिल हुआ। जब उन पर अजाब आता तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते कि आप दुआ करें, अगर ये अजाब टल गया तो बनी इसराइल को आपके साथ भेज दिया जाएगा। मगर जब अजाब टल जाता तो फिर अल्लाह ताला की आयत से इनकार करते। अल्लाह ताला की तरफ से वाज़ह मौजज़ात देखने के बाद वो इन्हें जादू कहते और ये कहते कि ये खुदा की तरफ से नहीं है। अल्लाह ताला की आयत से इनकार करने और इनको झुटलाने की बदौलत फ़िरौन और आले फ़िरौन को बर्बादी नसीब हुई। जी बच्चों, ये हमारा सवाल नंबर 3 जो है वो मुकम्मल हो गया है। अब सवाल नंबर 4 पे देखें। मंदरज झैल आयत का मफ़हूम बयान कीजिए। इसकी हेडिंग दे के इसी तरह से आयत लिखें जिस तरह से आप क्लास में लिखते हैं, फिर उसका तर्जुमा लिखें। तर्जुमा लिखें इसका।
اور کاش تم اس وقت کی کیفیت کو دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو۔ یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ جی یہ اس کا ترجمہ یہاں تک ہی ہے، آگے اب تشریح کی ہیڈنگ دیں، تشریح لکھیں اس کی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے مرتے وقت کی کیفیت کو بیان کیا ہے جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں تو ان کے منہوں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں۔ یہ سارے حالات موت سے لے کر عالم برزخ تک کے ہیں۔ بدر کے میدان میں بھی فرشتے کافروں کے منہوں پر مارتے تھے، اور جب وہ بھاگتے تو ان کی پیٹھ پر مار کر انہیں قتل کرتے، اور کہتے اب آگ کا عذاب بھی چکھ لو۔ اگلی آیت میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ کفار پر عذاب کس وجہ سے نازل کیا گیا۔ یہ سب ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، کیونکہ انسان زیادہ تر کام اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے اور ان پر عذاب بھی اپنے اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے نیکی اور بدی کے راستے رکھ دیے ہیں، اور اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ چاہے تو نیک راہ اختیار کر کے کامیاب ہو جائے، اور چاہے تو بدی کی راہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ٹھہرے۔ جی اس کی تشریح کمپلیٹ ہو گئی ہے، یہاں تک ہم نے ایک سوال کیا ہے، سوال نمبر 3، اور اس کے ساتھ عبارات کا مفہوم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اپنی کاپیز میں اچھی طرح سے لکھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پہلے بھی جو 2 سوال ہم اس کے کر چکے ہیں ان 2 کو بھی یاد کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔